अकाल मृत्यु मरता काम करता जो चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े भक्त जो महाकाल का। अकाल मृत्यु मरता काम करता जो चंडाल। हाय বন্ধুরা, তোমরা আশা করি বুঝতে পেরে গেছো প্রথমে ভিডিও দেখে কোথায় যাচ্ছি। আজকে আমরা যাচ্ছি মন্দিরে আজকে হোম ষষ্ঠী পুজো আছে, তার জন্য দেখতে যাচ্ছি। দেখো তোমাদেরকে দেখাবো আজকে আমাদের এখানে কিভাবে হোম পুজো হয়, সব কিছু দেখো। এইটা আমাদের মন্দিরটা মোটামুটি বেশ বড় সড়ো নেই, ছোটোর মধ্যে, কিন্তু এখানে অনেক লোকজন হয় এই পুজোয়। তো এখানে কতগুলো ভক্ত আছে আমি দেখতে পাচ্ছি না, এমনই ভিড়। কতগুলো ভক্তরা সব বসে আছে, এখানে গান ঘোরাচ্ছে। তো একটু পরে দেখা যাবে কতগুলো কি ভক্ত আছে না আছে, যখন ওরা নাচবে তখন দেখা। चटाटवी गलज्जल प्रवाह पावित स्थले गले विलम्बिताम्बुजंग तुंग मालिका टमट्ट मन्निनाद वड्डमर्वयं चकार चंड तांडवं तनोतु नः शिव। हर हर शिव शंकर नीलकंठ गंगाधर आए शरणम तिहारे। ज्ञान ऐसा विशाल बैठे हो मृग नैन छाए माथे चंद्र विराजे। तनना ना 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 तनना ना 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 तनना ना 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 ना
जटाकटाह सप्रमभ्रमण्यलिम्ब निर्झरी विलोल वीच वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगद् 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 ज्वलल्ललाट पट्ट पावके किशोर चन्द्रशेखरे रति प्रतीक्षणं मम धराधरेन्द्र नन्दिनी विलास बन्धु बन्धुरा स्फुरद्दिगन्त सन्तति प्रमोदमान मानसे कृपा कटाक्ष धूर्णी निरुद्ध दुर्धरापदि क्वचिद्दिगम्बरे मनो विनोद में तु वस्तुनि जटाभुजङ्ग पिङ्गला स्फुरत् फणामणि प्रभा कदम्ब कुङ्कुमधवा प्रलिप्त दिग्वधूमुखे मदान सिन्दूर स्फुरत् वगुत्तरीय मे दुरे